Hello, my students. How are you doing today? Okay, I hope you are all good, happy and healthy. Yeah, I mean. Okay, before we start our class today, let's start by saying basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we meet again in this intermediate reading class. Yeah. So our topic today is organizing a text. Yeah. So we will going to learn how we organize the sentences into a good text or a good paragraph. So if we have this skill, we can make a good paragraph or text. Yeah, so it's important skill. Yeah. So here there is an article about the Statue of Liberty. However, the sentences have been jumbled. Number them in the correct order. Yeah. So we will make the sentence in the correct order. Yeah. For example, the sentences in M must follow the sentence in K. So the total cost of the repairs will be $30 million. That's the sentence in M. And then 2 million of this will go to a French metal work company. That's the sentence of K. So here we will make the sentences in the correct order. Okay. Here the first sentence. When liberty originally arrived in the States, the Americans were fairly indifferent and had not finished the base on which she was to be mounted. Jadi di sini ketika patung Liberty pertama kali tiba di Amerika, orang-orang Amerika tidak acuh-acuh gitu ya, dan belum menyelesaikan fondasi, ya, the base, fondasi di mana patung itu akan didirikan. A century ago, the people of France gave the Statue of Liberty to the United States as a gesture of friendship. Jadi 1 abad yang lalu, orang-orang Amerika memberikan patung Liberty kepada Amerika Serikat sebagai simbol persahabatan. The workers restoring it faced a huge challenge. Jadi para pekerja yang merehab patung tersebut menghadapi tantangan yang sangat besar. Since then, more than 17 million immigrants arriving in America for the first time have passed under its protective gaze. Nah, sejak saat itu, lebih dari 17 juta imigran yang datang ke Amerika pertama kalinya melintas di bawah
tatapan perlindungannya, tatapan perlindungan patung tersebut. Now, sekarang, it looks as if her restoration will suffer a similar delay, not through indifference but through passion. Jadi, saat ini tampaknya pemugarannya akan mengalami delay, ya, mengalami penundaan yang sama, bukan karena ketidakpedulian, tapi karena hasrat, ya, motivasi, keinginan, passion. Although work is going on for the moment, tension is mounting and there is no contact between the two groups of workers. Jadi, walaupun pekerjaan sedang berlangsung saat ini, ketegangan memuncak dan tidak ada kontak atau komunikasi antara dua grup pekerja. They must mend the damage done over all these years by weather, salt, and vandals. Jadi, mereka harus memperbaiki kerusakan yang terjadi beberapa, ya, tahun-tahun ini oleh cuaca, garam, dan juga pengerusakan. But now the monument is in need of repair. Tapi sekarang monumen tersebut membutuhkan perbaikan. A communist newspaper, The Daily World, quoted one local worker as saying that it was an insult to the American people not to be repairing the church themselves. Sebuah koran komunis, Daily World, mengutip salah satu pekerja lokal yang berkata bahwa ini adalah penghinaan untuk orang Amerika untuk tidak memperbaiki obor oleh mereka sendiri. Dia tidak memperbaiki dengan kemampuannya sendiri. Itu adalah sebuah penghinaan. If all goes according to plan, they will complete the work on Liberty by 1986, the 100th anniversary of her dedication. Nah, jika semua pekerjaan berjalan sesuai rencana, mereka akan menyelesaikan patung Liberty tahun 1986, yaitu 100 tahun ulang tahun ke peresmiannya. Sejak di peresmiannya 100, ini sudah 100 tahun. The total cost of the repairs will be $30 million. Di total biaya perbaikannya akan berjumlah $30 juta. American unions do not agree with this and claim they could have done the work themselves. Serikat Pekerja Amerika tidak setuju dengan hal ini dan mengklaim mereka telah melakukan pekerjaan mereka sendiri. 2 million of this will go to a French metal work company in Reims in France, who say they won their contract because they are the most qualified workers around. 2 juta dolar akan diberikan pada perusahaan pengolahan metal
Prancis, di Reims, Prancis, yang mengatakan mereka memenangkan kontrak mereka karena mereka adalah pekerja yang paling berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, dari beberapa kalimat di sini, maka kita akan menyusun kalimat-kalimat di sini menjadi susunan yang benar dari awal hingga akhir. Oke. Kira-kira kalimat yang pertama yang mana? Ya. Can you find? When liberty originally arrived in the States, the Americans were fairly indifferent and had not finished the base on which she was to be mounted. Ini bisa saja ya, jika Patong Liberty pertama kali tiba di Amerika, orang Amerika tidak acuh-acuh dan belum menyelesaikan pondasinya. Mungkin bisa ya yang kalimat pertama. Kita lihat kalimat kedua. A century ago, the people of France gave the Statue of Liberty to the United States as a gesture of friendship. 1 abad yang lalu, orang Amerika memberikan patung Liberty sebagai simbol persahabatan gitu ya. Apakah yang kedua? Yang pertama yang ketika datang dulu ataukah patung Liberty ini adalah sebagai simbol persahabatan diberikan dulu ataukah tiba dulu? Ya, berarti yang diberikan duluan ya. Oke, berarti yang pertama adalah yang century ago ya. Century ago, the people of France gave the Statue of Liberty to the United States as gesture of friendship. Ini kalimat yang pertama. The workers restoring it faced a huge challenge. Ini bukan ya. Since then, more than 17 million immigrants arriving in America for the first time have passed under its progressive gaze. Ini juga bukan kalimat yang pertama. Now it looks restoration will suffer additional delay. Ini juga bukan. Although work is going on for the moment. Ini juga bukan. They must mend the damage done over all these years. But now the moment is not in fair. A communist newspaper, the Daily World, reported in local. Ini bukan. If all goes according to plan, they will complete. The total cost of the repairs will be $30 million. American unions do not agree with this. 2 million of this will go to a French metal company ya. Jadi yang pertama, yang kalimat kedua ini ya, century ago. Jadi awal mula asal dari adanya patung Liberty itu adalah dari sebagai hadiah persahabatan. Kalimat yang kedua kira-kira yang mana? The workers restoring, ini bukan ya. Since then, more than 17 million immigrants arriving in America for the first time. Bisa yang ini? Since then, more than 17 million immigrants. Sejak saat itu, lebih dari 17 million imigran arriving. Bisa ya? Atau now it looks restoration. Ini tentang sekarang ya. Sekarang atau sejak saat itu. Although work ini, although work is going on, ini proses perbaikannya, pengerjaannya ya, restoration, proses pengerjaannya, work is going on, they must mend, mereka harus menghadapi, karena the moment is need of repair. A communist newspaper,
Yang mana jadi? Ya, yang kedua since then ya. Oke, very good. Since then, ya, sejak saat itu lebih dari 17 juta imigran yang datang. Whatever time have passed, ya, melintasi patung tersebut. Dan kalimat yang ketiga, when liberty originally arrived in the States, the American ini bisa ya? Atau kayak ini? Setelah sejak saat itu, kemudian yang ketiga, now it looks, bisa? Ataukah now it looks as her restoration will suffer a similar delay. Similar delay yang mana ini? Ataukah yang ini? But now the monument is need of a repair. Ya, yang ketiga itu yang ini ya. But now the monument is in need of repair. Nah, ya. Tapi sekarang monumen tersebut membutuhkan perbaikan. Oke, setelah saat ini membutuhkan perbaikan. Selanjutnya yang mana kira-kira? Now it looks as if a restoration will suffer. Atau when liberty originally arrived in the state, the American early independent had not finished the base on which he was founded. Ataukah yang ini? Now it looks as her restoration similar delay. Not. Oh, berarti kalau ada similar delay sebelumnya harusnya ada yang delay juga ya perbaikannya. Yang sebelumnya delay itu yang mana? Perbaikannya yang ditunda. Kalimat yang mana dia? Ya, when the ya, yang ini ya. Yang the workers restoring it face a huge challenge. Sebelum delay kita the workers restoring it face a huge challenge ya. Nah, pekerja yang akan merehab patung tersebut menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan itu apa tuh? When liberty ya. Oh ya, they must mend the damage done over all these years by weather, salt, and vandals ya. Jadi kalimat selanjutnya, they must mend the damage done over all these years by weather, salt, and vandals. Jadi tantangan terbesarnya yaitu mereka harus menghadapi kerusakan ya oleh cuaca, garam, dan juga pengerusakan. Lanjutnya yang mana? Kira-kira? Kerusakannya itu ada. Bisa jadi tentang biayanya mungkin ya, the total cost of repairs will be $13 million. Ya, nomor 6 yaitu yang if all goes according to plan, they will complete the work on Liberty by 1986, the 100th anniversary of her dedication-nya. Jadi
Jika perbaikan, jadi semua perbaikan tadi berjalan dengan rencana, sesuai rencana, maka they will complete the work. Mereka akan menyelesaikan pada tahun 1986. Terus apa lagi yang akan dilakukan? Ya, kemudian biayanya ya, kemudian beralih ke biayanya. Total biayanya itu sekitar $30 million. Biayanya di sini berarti kemungkinan yang selanjutnya 2 million of this ya, $2 juta ini ya. Berarti $2 juta akan diberikan ke pekerja, ke perusahaan Perancis gitu. Tapi selanjutnya apa lagi nih kira-kira? Di sini ada ketidaksetujuan ya oleh para pekerja Amerika. Ataukah komunis newspaper yang mengutip bahwa sebuah penghinaan kalau itu tidak dikerjakan dengan diri mereka sendiri bagi orang Amerika. Yang selanjutnya yang mana? Ya, yang ini dulu ya. Para pekerja Amerika tidak setuju dengan hal tersebut. Nah, jadi mereka telah melakukan pekerjaan mereka sendiri, ya. Seperti koran komunis yang mengutip bahwa pekerjaan mereka telah dilakukan dengan tangan mereka sendiri. Nah, jadi selanjutnya yang ini ya. Meskipun pekerjaan itu sedang berlangsung, namun ketegangan itu masih terjadi ya, antara dua pekerja tersebut. Nah, itu. Selanjutnya apa nih? When Liberty atau Now It Looks. Ya, Liberty dulu ya. When Liberty originally arrived in the States, the Americans were very indifferent and had not finished the base on which she was to be mounted. Nah, gitu ya. Jadi ketika patung tersebut pertama kali datang itu, orang Amerika tidak terlalu peduli dan belum menyelesaikan fondasinya. Now It Looks, saat ini perbaikannya pun mengalami penundaan yang sama gitu ya, a similar delay. Bukan karena tidak peduli, tapi karena keinginan mereka sendiri gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah tersusun ya, jadi kalimat, jadi ada 1 sampai 13 ya. Jadi first, a century ago the people of France gave the Statue of Liberty to the United States as a gesture of friendship. Since then, more than 17 million immigrants arriving in America for the first time have passed under its protective gaze. But now the monument is in need of repair. The workers restoring it face a huge challenge. They must mend the damage done over all these years by weather, salt, and vandals. If all goes according to plan, they will complete the work on Liberty by 1986, the 100th anniversary of her dedication. The total cost of the repairs will be $30 million. $2 million of this will go to a French metal work company in Reims in France, who say they want
their contract because they are the most qualified workers around. American unions do not agree with this and claim they could have done the work themselves. A communist newspaper, Daily World, quotes one local worker as saying that it was an insult to the American people not to be repairing the torch themselves. While the work is going on for the moment, tension is mounting and there is no contact between the two groups of workers. When Liberty originally arrived in the States, the Americans were very indifferent and had not finished the base on which she was to be mounted. Now it looks as if her restoration will suffer a similar delay, not through indifference but through passion. Okay, that's all. We have uh, make we have set the sentences in correct order. Ya. Okay, good. Okay, I think that's all for today. Let's close our lesson today by saying Alhamdulillah.